Twin Jonas. Yeah. Ene Ohini David. Yeah. Omuwo amonane anabo chimam. Omo tonkla e de ba Ghana enam social media so. Yeah. Mesra wo mo say. Sabe me na bi ebu tire me. O say ko twa amansa awakokuduro. Ko twa amansa awakokuduro. Nanso nya abo bia wo de na asem edai. Ekono so. Yeah. Dia me kan nyina ne say mesre. Sabe. E di atem no ne de ekon anu oden. Enti no mesre saka me de kaka me nko a. Ka wo mani mro mo so no mu nu wo mo. Okay. Na wo pagana fo nyina achew ne mpanimfo wo di o matem no. Enyina achew. Fit the country no. Demonstration no. Say no, e mabu no hu say bibi wo mu nti na wo yesa. If say you see the asa kuma mu ma. Any adwuma mu na busu na pie abante. Enti bibi e wo ho. Enti de mesre mpanimfo ne say eni de kwai so. Omunya bibi emfa oman ho. Na oman punto na oman kanko mesra hemfo mesra sabi oman mpanimfo eni sese aka say oman pani enanado eni je say omo ka bi omo nyina ese omo hwe no munye bibi for man mu na de ekos na no oden na afensu no eja na eso no esofri ya se eja na no oden enti sampanimfo no anhwe anye bibi a eja na esofra bloche eso mabunum no be akaka no e be ye bonfire eja pedelia si o man anhwe ni ya de be sinye Yo, ahwefo ne etiefo. Echia obi biara ba biara obi awo. O Yesu Kristo Nazareth ni din. Ebrei mu nso. Eni onyamedifo asan de yehia ofidie mu ha. Abre ya ye ne de yehia ye pese ne so obekire sanse da ne da nyina nyame fa ne so ema menu mieri ye nhira. Fa ne ma ehunta, ne ma ekoso o wiase abrabom. Se wa unim se da ne da nyina obetena fidie so a kira otumira no akire sie se nyamedifo yi a friend prophet Obed Asante nyame nam no so akire me no se ye ni beda ho ye betwe ho afiri bone ho na eniyema biala e wo wakwan mu nyame afare so no ono so tan bia na wayi afiri wabrabo na so waye nhira na minim se me ho a ani da nyina no nsa hwefo ne yetiefo amohwe no binu frɛ me nsa me nyamedifo yi o nyame afare so ya ye nkunimdie ya ye nhira nti brain mo ya ni na di ehie so se ye kono nchen na enne nso sempa ene nsem da wo ma me ne wo no ya me fa so ma me no mienu ye nhira o Yesu din ti obi biala wo o Yesu din se bre mu so beje bre o ti onyamedifo o Yesu din nyamedifo apa aba abekuma se all light TV so ya eja nyamedifo na ho te sei Awurade adawroma ho ye pa fo nyina ho ye Yankopon adawroma obi a ho ye se me di se mo so ho ye ho ayefe pa oh wow oh ko tu di anya agoro efe oh wow wo de ya to bi be cheme nyame nhira wo umbom na waso to bi se nyame so mo so for de se on sa umbom na waso wo toba na me so nyame efa me so brese wo nyame di for me dasi ani me ne sa because we say na ayaman for the toba oh nyame nhira obi bia nyame nhira obi bia la no ene nipa bia otoye o dress me a me dia betena se ma wiase nyina ehwe me Awurade Yankopon nhira sa amen nhira sa yo nyame di for yo na asore mafo nyina ho ye Awurade adawroma obi a ho ye pa se me di se mo so ho ye yesu ye ho ye pa de nyame ase pa dane de nyina so ye ne ahwefo ne atiefo ye da wase ne nkyerɛkyerɛ nyame fa wo so ne ahobrase a wabrɛ wo ho ase sanse se wa mbrɛ wo ho ase nyame ontimi mfa wo nye bibi se dane de nyina wa ahobrase ye honhom ne nyame fa wo so kyerɛkyerɛ yen se de ye kwan ye befa so e be firi bɔne ho ne ne ma bia mpo nyame fa wo so ka kyerɛ yen ma ye so ye de tu ye anamo ma ne ma nyina e nhira e wo ya brabo onyankopɔn nhira wo onto nkwanem na dane de nyina onko so ama na dom ye kese wo o Yesu din na mo so Awurade nhira mo amen ese mama ya kwanya na yetimi ba mo fidi kese so ebeka the philosophy of God ekire wiase nyina ebeka wo nyame adwene wo nyame tiri mo pɔ ekire wiase nyame nhira mo pa CEO ni manager ni adwumayefo nyina so da Awurade ya nyame nhira obia amen obia panimfo a mo ya adwuma wa ha nyame nhira mo nyina nyame di for ebrei mu ye nche ya ho kura no okay se ka wo ne ye bɔ mpae
okay na ene nso ye wo man ne atiefo no nso nyame fa wo so man nso ayi nhira ye pese ka wo ne ye bɔ mpae bremu anse da ne da nyina wo ne ye bɔ mpae a timisim se ne betimi ye hye ma ne ma so koye o ya brabo pese ka wo ne ye bɔ mpae amen no so ene nso nyame fa wo so na ade man ne fo ne atiefo ye bɔ mpae onyame no kwafo a wote ase tumi nyina nyankopɔn ye da wase amen aya wadom ne wo penti na ebre so wasam ye hye mu biem e wa fidi kase yesu biem bɔ mpae wo Yesu Kristo di mu pagya ye nkomodie e hye wo nsa sa wo sa awurade nyankopɔn di hene ma wo nsa so na etiefo ne ahwefo ne wiase nyina nya nhyira amen wo Yesu Kristo di mu na ye bɔ mpae amen amen amidifo nyame nhyira wo nhyira wo so nhyira yo ahwefo ne etiefo bremu pesa wo gemre ye ko nyame difo nkyɛn na ene nso nsɛm da a o ma ye fe nyame asɛm ho ye ko nkyɛn ye kotie bi nyame difo yo odie ye bebusa minim sɛ de mi buso mi sɛ saa so na ahwefo ne etiefo nso mo ne bɛyɛ adwene sanse ne nsɛm a ene ye busa wo sɛ nyame difo ehwɛ ewiase afa na nyinaa okay awale a ye wale egu na eguo awale egu pa titu ye ne my Ghana ha no ma yetie sanse de ntira ye busa saa ne sɛ obi ho no mo a na obusa ne sɛ na ware ekwa be so no fa so oni ne ku ana na ye tira sɛ o sinyankopɔn ena ɛyɛ de yi no ma me okay oba ne sɛ be ma no nyame na yi ni ma me be ma nso oba no nyame na ye de yi ni ma me nso sɛ sie nka mpɛsɛ ye hwa awale egu na egu owiase afa na nyina titi ukura inkludi asofo okay akura pokura awale egu ne ye kristofo okay titi we kristofo ubehurade achi bia ne nipa tika samfoni so ye ka awale sɛ na awale egu ne we tuma ne we na we tuma ne we afa na japade ho ne ye pre sɛ ɛsa ne man ɛkoso o wiase afa na nyina titi ne ye ma Ghana ha okay so ye pese ebusa sɛ aware no enyame ɛna ema nipa no ware sɛ de wɔka na se ye ne efiri ye pem ɛkɔkɔ ware ne so sɛ sa na te ye de a nyame kyɛ sɛ wɔdi atora na sɛ nyame no ɔna ayi aware ama wo na afei no the day no afei na nneɛma nyinaa yɛ basa sa na asɔfofo bi ne akristofoɔ nom ne aware yɛ nyinaa yɛ basa nti saa mre ya yɛ no wadi ehye pɛ sɛ wo kyerɛ ne ahwɛfo ne atiefo ɔmo hwɛ yɛ Kumasi online TV so okay everybody nhyira amen wasɛm a obusa na wɔn sɛ ma home so asɛm no mu odu pa asɛm no mu ɛkɔso na saa asɛm we sei a wabusa yi no ɔsoro nyankopɔn nsa nhyira wo bi amen amedifo na minim sɛ enu sɛ yɛn komodie nkwa wiye no enipa bi bɛyɛ nhyira amen ewiase nyinaa bɛyɛ nhyira amen na ɛnɛ mɛkɔ deep ɛwɔ wasɛm a wabusa yi ho okay because wasɛm a wabusa no ɛyɛ very controversial question ɛkyi nipa adwen na enipa gye ho akyinyi bebree amedifo na minim sɛ ewiase bɛyɛ nhyira amen obi a wotie mi bia ntie mi na wontie mi yie ansa na no mɛkyia ahwɛfoɔ ne matiefoɔ nyinaa ne mma nyinaa baabi a obi biala wo bia mekyia enipa bia nyame nhyɛ nipa bia amen na menim sɛ wanya mele na wotie asɛm a onyame akɔ abusanti no menim sɛ wobɛyɛ nhyira amen na saa asɛm we sei enu sɛ yɛn komodie nkwa wiye no na wani ada hɔ na wɔyɛ nhyira ɛwɔ Yesu din mu amen amen amedifo wasɛm na wabusa no yɛtie ne sɛ yɛtenti ne tietie nyina ne sɛ efitim bla onyankopɔn yi kan sɛ Hawa anasa Eve Emma Adam okay na ɔno wan kasa yɛ ne ho adeɛ ma de wɔ mu kɔdua Eden turo mu no after that no onyankopɔn onchusu aware ɛma nipa biem yes amedifo me say sampa na one me cut the philosophy of God. I'm talking about the thought of God, okay, but not the thought of man. Nenso ne wo mu sɛ obi a se nyame na yi ni kuna ma na oyi ne yira ma no no. Mechirem. On say asofo bebrebe.
any including a Christopher ni asofo mpanimfo bi ade adwene bia seni patirim sai okay Nyankopon de tusu oba ema bema nyame de tusu bema ema oba enti ene on me ncheche bebrebe a me cheche no asofo bi no nye careful okay sa wo ka kire oba bi ana bema bi sai Nyankopon ana yi no ma wa by the end of the day no how bi ni amane bi koso aware ni mu ana o ni gu a obeka kire o se wo ye odifo trofo wo ye osofo trofo one kind of kore ne nyame ne twa kire wo enti a Christopher ni asofo me pese o mo ni da ho na o mo fa nyansa enkasa e wa aware mu na o mo esua dia ma won konkon kire wo ma de a o mo ma won konkon kire wo ma de yi ewiase ni pani nani na ho aware ade Nyankopon ehwemu manipa eye the character of men ada say bema no ni subai ana oba no ni subai only tina ana ade baako a onyame hwemu ene sa ade we se subai mo sa oba no a wo ko wale no ana bema no a wo ko wale no ni su ni ne ban te sai obetumi aboa wa ablabom tie number 1 ni su ni ne ban te sai ni su ni ne ban a wade ba wa ablabom no wo ye Kristo ni ba ana say wo ye osofo oba na wo ware no obetumi aboa ni su ni ne ban no betumi aboa manyame dwuma na timi awie peye obeboa wo ana say ni su ni ne ban no entimi boa wo na chese nyame di fu ese so pa chese me ba ho de ese se hwa ho fe na ye hwe tentene e suban oh dabi ahofe de enka ho bi kra say enuanu bi kan ma yes on sa ahofe de metimi akase accounto say Nyankopon ye wadom na say wunya oba ne ho fe na se ne suban ya na se wawie wunya ba ma ne ho fe ne suban ya wawie na emom no enye ahofe e de ka bibia na emom eye suban esu ene eban because wunya ware oba na ba ma no wie na sa won ne betena wie a after 1 year ekono unhwe na ho fe biem na emom ne suri ne ban e na wo hwe enti se oba no da suban bi adi a kire wo ana ba ma na da suban bi adi e wa aware ni mu a ho na be hunu se suban ye nkeka nwe suban ye nwe suban ye fa nye bibia I can't say ahofe sorry ahofe ye nwe ana sa ahofe ana form tenti kese enya aduane e as tenti akrokro ye nwe dem esu ne ban esu ene ban enu nti Onyankopon ade a wo hwemu ma a Christopher wo hwemu ma asofo enye a Christopher ne asofo nko a ko nipa bia wo wiase no sa wo de akoma pepo eko Onyankopon ni mbɔ mpaya Onyankopon tie wo mpaye bɔ enti ade a wo mpaye bɔ a wo bɔ se nyame no wo hwemu ma wo pa no eyesu ne ban ene nyame wo hwema nipa na emom se wo tuso mo se ko wale wo ba tenten ko wale wo ba tietia ko wale wo ba kese ko wale wo ba kokɔ Onyankopon ɛhɔ de enye ne concern enu nti na Onyankopon ye nyansafo nti wabɔ enipa different kinds ye wo tenten ye wo tietia ye wo kokɔ ye wo ɛhɔ ne hɔ ye wo tuntum ye wo ememɛn tenten kese tietia ɛhɔ ne hɔ enu nti no de wo pɛ ɛna wo choose tie enu nti na free be say will power open wo enti Nyankopon ye nyansafo nti no wo boye no wa motietia nko a wa motenten nko a wa mokokɔ nko a na tuntum nko a na mu wa bɔ ebie biafra enti de wo pɛ no kɔ ne ko tusu tie de meka ne ye wo de wo pɛ no kɔ ne ko tusu now my hwa de bi yan hwa de bi wo Genesis chapter 3 verse number 12 Genesis chapter 3 verse number 12 Genesis chapter 3 verse number 12 but what they can read it from 11 you know na yemra 12 na yen hwade bi me person ni pani na ni da wo say oba na wo kokofaro no
Bearman na woko fa no. Enye onyankopon na chusu ni ma ho. Onyame won chusu aware ye ma. Meka asofo mpanimfo tie me. Adifo bi tie me. Engumanimfo bi tie me. Enipa bi akuku danfo bi tie me. Onyame chusu oba ma bearma oba na bearma ma warefo se walewe ana walewe. Wa na woko chusu. Onyame di wo hunima ma ho. Enti dia wo pe wani je wo no e na woko fa. Enti na chese na de enipa no bi no ka no se nyame na yi mi kunu ma me nyame na yi me yiri ma me chese anya no kore sa asam na mo ka no e yo man kasa hunim mo conscience I see ana say e kan say o man kasa kono yes ana say wa hwe bearma no type of bearma wo pe type of oba wo pe ana say character bi wo pe ani wo hunu ye na wo do wo ba no do bearma no ana wo de ho adwendwene e de call the diam emotional no odwendwene ho no ana wo so ho daye ehunu say on ne tete flowers on ne tutu abrobe me say wo ba manim na ka kire say wo ne tutu abrobe me ka kire say madam ko na sa ko bompa ye bi yes because nyame di for okasa mami nkasa mo kire wo ade nyame tatsa wo ye kalata okay adia nyame o tatsa ye kalata say no so di enta mo ho mpa ye o me da say nuntina enne no asofo bebrebe aye mistake including a Christopher aye mistake enipa bi no mutie bi o aye mistake ni nyina ne say wo say o so daye na ohunu ye enu nti no wo de daye na koye he mame nche wade onmo mpa ye mfa kalata ho na se wo bom mpa ye fa nipa na kalata ho a nyame be hwe ne kalata chewo ana se bi wo wa hunu vision na daye mu mpa nyame na be da insight nipa no ama true courtship another true anamotuo no anasa mu nam mo komo ba no eni be se 3 months to 6 months no wo be hunu de wote bia oba ne suni ne ban de wote be ma ne suni ne ban de wote enti se wo se wo wale no a wo be wale no ni kwa so wale na mo be de mo separate na emu bebrebe no o man kasa akono ena dad o mo komo nyame twa ne character kire no because bo on ma ne character no wa dadadi asai obaya wale be me o wale ni wo mu ade ya woni mu kasa ahomaso woni mu o wabufuo bi o ya hantan ni bufuo ntimi je no so wo ye ne ma basa wa hunu sa ade no ni su tan ba wo de ahofe ene akono ene ko ware no okay ba cho de make am say ba say nyame man dani su go wo wetin dey see but wo bomb paint na me e be insert na ma be dey dia che okra bla wo ono krampo na ni ya dey e na ho so nti na say wo pa che say e bia wo kwa ware ya bo na wo ka che nyam say e bia ewurade mi efiri fam pese bia mko ware e bia koso ya mansa nti ewurade dan ne character ni su ba di kire me sa mo no se nya mo ese wo ba wo ye ewurade mi ko ware no be ma wo ye ewurade mi ko ware obeboa me ni suni ne ban te sai na ewurade atwa akire wo enti o twa se wo na hunu pe na nyame abokọ sei na akọwura mu hwe awalefo bebrebe o ma ware no subanya ba ma ne de nadi de oba ne de nadi na mpampi no o mu di kan huni ansa na o ware ewura ayi marriage ne mu through courtship through anamotuo ebi kura ebi am pratwe ba ma through mpratwe ne mu no oba ne da so bi adi ba ma ne da so bi adi o huni pa but akono nti or donate to stand say and the nunti and the wura mu wie na afa de e so no na afa won hwa ho fa biem no afa one na I have says ama afa de I like I don't know I used to know afa na won pe kalata no so ni ho so what I say and nunti kalata no na yenhwe and no won pa na yakopon wo hwe ma ne ma okay ade mahunu ma miensa ewurade mahunu be ma bi say na wote oba me nyame be de su ebu oba de bo se oba behave mu se won ne ko ba bi na bibia si dae nim no ana se bibi betwa se won de say na o awara na wo ko no ete ana se de to su bi hu ben na tinimu okura hu pa ana se wo kura hu bone nyame betwa kire mu se so ye bayifo abehu onye bayifo abehu se okuta hu pa behu ko hu pa behu but wo no ye no wo se nyame na etwa kire because of wo do no de wa kono ne wan kasa wa hunim ne wa kan se emotional ne arade na wo dundwena ho no na ade ko ye wo se nyame etwa kire me say oboa me kan se wo se nyame wo ntusu ma na ma dia wo hwem ye character the catch we are saying na okay
Entino me sa wale fo be manim as a counselor me busa oba no be man say would this be man obaboa o okay what studying what hen su abon mpae what say na mo obaboa o nyame twa bi e na wahunu so wo obaboa wo dey fine he minim brother bia ohunu oba bi so obawa no e na oba he etimi ni nkomo na me ka che say enti oba no wonim ni ye wa study ni ye oba no mpa ye ohun so oba no waboa no wo hwemu ye waso papa bibia ye ku eh e ka che no to aso sa sabatan hwani ye wase papa oba no so nyame what is say wo evangelist kra we say me to and o wale no o wale ni wie no within 6 months to 8 months no e so bia oba no na di no afa de di best 1 year no kai hwa wale ni ko ni guo wa ye jata obia was why of mami no wa ye jata so be man say na me church there oba no say ai obompa oba no kra say obompa no na me church there no hunu say ai wo che ne be man so ni wo tie ne tenten tie de wo tie nyina na me church there no na nyame na ka kira wo na di nti na wale ye we na ekoso ti na me ibusa say ndi so nyame ana nyame ntusu mabiem me say nyame wo ntusu mabiem kai na etie Genesis etimi ensa no ya me da say kai mama ya Bible say emla onyankopon e de Adam beto edi nturomu no de Hawa beka no na wo ye aware ma wo mu no e na wo de mra bi ma wo mu e na wo de edua bi si e kan say the middle of Eden garden of Eden enkwane nimdie edua aha papa ne nimdie edua boni edua no e na wo de si ho eno no say eno so mo hweye eno na nyankopon de so nipa yes nipa don ana wo no nipa penasam nipa respect nipa bu no edina nipa bia wo ni san so ye wan o so hwe wo nipa bi mu ba wan hwe ya wo hu eno de bu no say ni nipa so mesi wote ye odo nipa so mesi wo bre no so wote san sanity nyankopon san wote ye enti wo so nipa hwe okwa bebrebe Abraham wo so no hwe wo de ne afu nyankopon no me da say enti Abraham say won so wo de ne ba so no hwe o so no hwe say fu wo de fie ko na Abraham papa wo sika pa no ye defo edi no hwe Abraham obeje sika nyina ho a obe nyame mo hu se osuo no ampa wo ja ho tu Abraham ko ye no awasa so no hwe e ka che ne se on san fa ne baye dai e mo afode ye dai enti e ho chi no hu se afi no hu se Abraham wo ye dai wo do me pa wo do me o de so no hwe enti ade ne nyankopon de so enipa hwe no wo de so adama hwe no na he o de si wo no no ana ohwe enipa adwin na bema wo na nyankopon di wiase nyina hye bema nsa cause eya Adam to bibia di enya Hawa o enya ifo eya Adam to bibia di wiase di bi efiri bia ya Adam na to ni di nyame no ani nyame di to bi nyina ma Adam okay ana o ka kira Adam se wo na me die si so me dia hye die se o se wo na wo yere mo nhwe tie de si ye enti mra omu ye na omu ko di bi no na nyankopon ba ye di ntom ba de si ye tie Bible say emela wo hu na pe no hu so wadadeja ene nyame busa za why na katira wo say wadadeja to aso edua me de say wo me de test wo de si wo no say menti bi ene wati bi na Adam ana Adam akatira me say awrade aye oba no stop meba wase awrade ye dai oba no awrade ye dai oba na ade she awrade ye dai oba no aye ode oba no that is o yire na ade no ma me no enti nse se Adam person wo se nyankopon se nkanya so wode oba no be kana na ho a ko ade mistake enti nyame na atu so oba na ma no enti oba na nyame de be kana ho no eno na ma Adam aye dai akodi se adua ba etine se efu nyankopon ti wo ye se nyame kura ye mistake because ye oba na wo se awrade oba no tio ehọ no ko se ko gine fun so tum wo patcho se awrade me so my bone me na wo catch me wo de share me sam na me ye main director leader me na wo se kam hwe bibia awrade me so my fun so se me di ye na patcho na nka nyankopon bibia to ndia wo se awrade eye oba no onye ntum wo se oba no che se nyankopon kwa ye fun so se wo de oba na ba etisi nyame amfo oba na ma nka wonye sa bone no enti no after that time no onyame wo ntusu ma biem to aso
Ono na omami dua na bani bi. Sama fa na amade aka me de me awurade aka me. Adam na eka sa che awurade. Adam na eka che awurade. To aso. Ena me di ye to aso. Awurade akopon ka che oba no se. Ena awurade sa busa oba no se. Ana we sa. Ana na yesa. Oba no se. Ena oba no se. Wa. Wo no. We yi se we tie. Enti we se awurade we. Enti sa wo no nkobo ya ne so bon ka se awurade. Wo ba na wo de ne ma me no nti. Ena awurade ebi amantimi ansomo. Awurade wo na atwusu no ma me o. Awurade wo na ayesi o. Enipa bebrebe me say. There was a time. Sister bi otie me from America. Ontie me ye. O say obompa ye ma sofo ka kire ne say. Nyame yi ne kuna ma no. Be ma no di na ni fako bebrebe so. Ama ye say awale no agu. Enti ese ndia abantim se onwale bie mu da fi se nyame ne nyame di ni hwamo. Nyame disappoint. Be nyame onye disappoint. Okay. On disappointing ne ba kwasem. Onye nyame a wo disappointing ne ba. Enti me se nyame ontusu ma. Enti sa de bie ni bebe nyame bofubo. Enti sa wo tie me na wo bo nyame sobo se awurade wo ba no. Awurade wo na wo yi ne ma me. Awurade wo na afọ odifo so ya me ka che o se odifo no wo hwe wo ba na ohunu se se ebia na ohunu se wo do no oba nso do enti ogina love so odo no so mo do mo ho no so because say na mitimi twache wo se oba we odo be ma we be mo odo no enti o mi no mo hia o mo do mo ho enti na mitwache wa wotimi gina so ka se Nyankopon se mo ware. Okay. Yesu nyame difo. But the here part character etimi me hwe sa de no. O hwe sa de no. They will character. Etimi catch us our banner or one. Oka omwa suban say. It is a opedia. Otimi ka say related. Go. Say nyame difo me so mi minimum obi a ono ankasa na yira ware no no. Wo ohun oba ne da. According to na semu no. Ba so obo mpaye no ana ohun say oba we say ohunu vision ne da yim say oba we na e ka na say me ware no. Ampa na de chia wo kwa adwuma no so ohun sa ba no ho na ne yam hye no e ma mo de ya aware nti e no sa no enye vision enye nyame ne yi ni ma na amen shawade me say o twa che no Onyankopon ka ne karata kan da bi bande on de wan kasa eno so nyame ne yi so yi o so ohun oba no se de o sitie nyina no so ohun ni da wo kwa adwuma no ohun oba no se ne yam hye no o se we na me hu no me da yi mu no amen shawade na emua na de kwa ya aware me ka asem we say ewiase nyina nhye ne so on say onyame on or the image and a kasa and science and a kasa enti no Nyankopon pese wo kire wade a or the science and image enti nyame enti bo on ma bia betimi asota ye bi ana betimi nya vision bi na bi ohunu se bia omampanya kofo ad na wotum se de ana so omampanya kofo ad e bi ama ana se bi osof pani bi ye bi eno nche se ye osof pani na wo e kire se nyame tse wo se wo ne titiwfo ana nipa bi a omuti sei ana be nante I see na nche se nipa no a e kan so much there yes difo asema wo ka ma me wadwimi because ni maso sa da ye ni bi mi anka sam ti yi image enti wonya vision bi se wo ne sikafo bi tete ni nipa bi a magye din bi a so wo yire wo bom pa ye na wo wakwan ya nyame di obedu sam pempenso no wo ne atitiwfo eno nkire se bi a sa nipa e bi ko nipa ko wo ne nhia da and but itself say would need titiwfo because any pan we titiru or your panini what he say tinyame itself say the type of the oba nyame no at least when it je wana wo pe anasa sa na wo be wa no and nyame twache na emo nkyere say oba na wo kosi ano na na me kan asem we asem wa me kan say ya wa ade bi wo ni pam tie o wiase nyina ntie ne ye sa de na woni pamu no e wo bemam na oba wu no ube hunu no wo be do benya odama no na sa de bi woni mu me kan biase ni nante ni enti sa de no wu no pe ekenyan taking part wo be ma na oba no mo enti wo mo se e connect e ma hu se sa de ni wo mu edi saadie ni bi so wo ba ni mu tu hu na pe etwon ekonete wo magnet no mo e ma hu se wo ba we se me ne tena e be yi ana se
oba we say e ma like unya odo bi ma no eno no nye character okay enti no eno na ma hu no ma at least witimi tracy ana bema no witimi nya e kansa atinka bi ede ana odo bi ma no sounds my friend stimulant mo what I say yeah enti no saa die na wo mu no eno ne kenyan na saa die no ma me nche wiase nyina ebi wo no ma oyira wo ware no ade na hu na a wo de ware no yeah wonna mo abetima start ko hia wo ba bia the same thing woni mu okay eno na say wonni self control ana self discipline impa including asofo mpo a choma unu say asa wo yire na one the same thing unu say onu abepepe edu ahwe ni abakọdọ sa wo ba no okay enu na mma bebrebe sabi omo free omo yire na mo kunati ebo adwaman ebi wo be ma no de woni mu de wo mu woni mu na wo hu ya mu hia ye no wo ba ko hu obi the same thing o say ani pana that's it I see na enu no nya character enti unu sa de na woni panimu no the same thing na twen mu na mu hia ye no a na se wo pese o ware no a hwe character no fa ko nyame ani mu and this sa de no be ma waso daye because sa de manifest wo mu manifest wo ba ni mu enti wo dum twen wo so dum enti be mu atwa kire wo unu say wo yira no nyame na atwa kire wo na sa de na eye adwuma enti no fa na character kwa awurade ani mu eti ne character nyame be twa kire wo no unu say no enti emfa wo ni ade no the way manifest wo mu na eda di na etwe wo wo ne character say ni su ne banya jan life man ne sa wo so we sa wo na sa what na nya abotina wo ne mu abompa ya wo be sa ko share the same thing ebi wo ne mu a ono de ebia na okuta good character na sa de no bi wo mu na ono so na share na akọ eno na university for from even JHS ekwa akosi university ni ade no bebrebe mi to omo for youth no eso ohun obo se we de nyame we de me do no wo ba ko se wo bi fro bi so a the same thing ade no wo na sa de anipa no so owo suban pate de first one na wo ko school na oni hunu ya na wona relationship wa ma wo do ebu okra se wo modi bojahia obi a woni obi edi bojahia bia na ave nya adwuma odi e madam bia nyame di me say me ka bia obi a woni obi aye bojahia bia no blood ayi bia covenant bia na adwene enya adwuma I see na bia wonte sa nchekere we because entu pesa wo kire say enti no forever and ever na nyame mfa sama sabi bibia timisi o edipa ye nipa ampa obetumi aye wade bi akodum pempenso bi afi na wo se wote ho na wo se won na koye we wagimi na se akwanhia bi kura timisi ebi ba bi ate ayera afi na wo na waka nsinsemu enti me pese me busa nipa nyina nse sa wo se nyame na ayi na ma wa fine okay enti me busa se sabi nyame mfa sambo sa wo yire ana wukunu efiri mu a enti no wonya oba bia eno no biem oh ni say me dey me gidi so obenya oba bia sa Dabi wonya because nyame na yi na ma wo oh say ene ene wo be sa wale bio mo na bi wo sa won wale bio obo no ma ne kunu wu a won wale bio eno de bi ho no mo a de wo wale ne kunu ete ene de wo akọ ne tiri mu ti na won wale biem enye se wo nhye wo bia se be obenya sa ade ne bia ma no okay what I say ene emusa se bibia kosi na sabi awade ya ba enti wo pasa wo kire se enti wuntimi nkohia bema bia na wo ba bia ono sa ade na wo mu no wo hunu bema wo ye woni mu a wo mu do mo no wo nkohia bi ensa no no wo pesa hia bi mo enti die be enti na sabi wudi obi achi na wawu me no ya me di foi ne mebu sa se on sa bible mu no ye na me hu se Moses so ho ene na Abraham no on say omo anware baako omo ware mi ntimi no mi wo feel bi ana se watinka bi wo mu se be ma de ka utimi ware bi a mienu baako na mienu so ho no minim se bi si bible enti minim se eno bi eno sa feel ni bi na na e basa wo hu no dofo de enso sa feel ni bi na bi ana sa oba no asa hu ama onya adoma no na emom no enye se bi a oba no enye oyira pa cha wote de mpesam kire ona se say we say unse se de wo kire yen se
nyame wo se on de on chusu ma na yen so Christopher no bi wa se nyame na chusu na ma nti mi so me kire se o wale ba ko se na Abraham ni Moses ni o ma ware ba ko nti mi fi se bia ya tinka bia nyame de ma ma se bia be ma de wo betimi awale mienu na emo ba de wuntimi wale mienu wo wale mienu a wabo dwa nti mi de wo cheche mi gidi mu kire me se bia se afi ni bi na e bia mi mahu se o ba we nyame na yi ni ma me ba se de wo si kire ni masa ko hu no ba foforo abi o te se sa oba na masako nya odo ama me fi say saade ni ntira mo enti no ma me nche wade tetefo no Nyankopon ma akwan so mo wade bebre ni de atie ne say that time no say be ma bia akono e wo nani eno kwasem na oba bia so atinka woni mu o ema enno sa enta no sa enti na oba wo ye me ma se me bebre na say honhum bi na ha no ana so okuta spiritual marriage the Bible chilem and also okuta spiritual marriage enti sa spiritual marriage no ebi wo no ma honhum a ware no on say sane obi ko hu obi na wodo no and also wonya atenka feelings ma no sa so na honhum bia no owo feelings enti no honhum bi wo so a the shouldn't the bands or possess enti so wo spiritually na de ne say so what do we say na no ho no enti no odbegu ani ma se mo ye basa enti saade a ema eni saade no na emom de atie ne say oba nya bedo be ma wodi na tinka ni bi bia ma no ama if you can ko hunu be ma fufra ade e woni mu e woni kunu mu odo no ebo nu kra ono no onya tinka ma na da ompe no e show ema de yete sa yes sana Nyankopon ye ma because oba na ewo oba ntimi ni be ma mienu ho tina oba bia obetimi ni be ma mienu wo bia no sabe eyedai abomination ana kura chi wade pa but be ma de ade na wo mu no ekenya intentem enu ntina e wo se wunya self discipline self control enu ntina Bible Proverbs say obema wontimi nhye ne ho so wanka oba wo say obema wontimi nhye ne ho so te say kura abubuo a was bi ntimi eni ho enemies bi etimi enta just a dampan that's it enti bema bia no nyame asam of self control and a self discipline spirit a witimi edi control ho na eno no enya Christopher nko a enipa bia na bema bia wo bi but obi on man ni die swa enti wontimi control ho enti no sabe semeka sabe wontimi control no enti sabe na akora betimi nada what I say and be also a spirit and a yenesa e bi on ma no ye bayfo o ye bebon sam anaso ye oba so a o ye bayfo won na tinimu no baye won na tinimu no e possess na djuma no enti se e de no yes eye me masem bebrebe a na won ni agire na ho to no because ya tese mo kura asofo ebi no empokura na nsa na obeba na platform no kura na tiso no oba dansa ye ti ye mo ye fa ani mo eno no ye omo ma akokọ gege niema ana so wo spirit bi a wo sma so de ye na djuma ko obi wo no ma sabe oni onfa nyame ho na ye adjuma wo the spirit bi na demons bi na tumi bi na ye adjuma enti tumi na pede no tumi ne de on de openo no but you make out as here yes enti mo na woni ma da bu okra spirit ne ka chance woni virgins enti virgin wona safum no beda I see ebu okra spirit ntimi ka chance woni amanfo yere no na ebu also so spirit ntimi ka chance uri obehunu bia enti no so opapa mpa spirit ne be hye na mo no obi adasa na ba ende ye honhom but osofo wo free nyame bia na wodi nyame honhom na ye adwuma the right spirit no Holy Spirit no empo se wantimi ankontu na se na kono mpo anase na ho hyeso na ntimi anya adwuma na se ofum mpa onu no ho waya ye bia ba bi ana mienu bi eno kro onu no ho esa se bona fache na enwom se dia wade ye ne dada brabo de bia twom wan de won fere ugro ni ma se anya na sam wo ka wontie eye so spirit bi na ye na adwuma yo se nyame di fo se tetefo no se de na wo kire no obu wono ma na otimi wale mienu miensa nan so ho na sa atam ni bi o aye afu so wo de o mu dokoko so ho enso atam no so mo suro nyame kura meka sa eche nei so ho no na enso no ne ase mi hu se e bia ya makwan e ma ba bu mu no ma e ya ware ba ko nti na ne ma akono bone ba enipa mu ma
saa oba na nyame eyi na ma so wo don no ama wo sakofa na kira na se wo sakofa oba fo saa na me okay enye noa tie enye noa ene ne hwe ye wo obi ho no ma aware but oware ye no onye Kristo ni o onye sofo o but on fa ni yire ti da what I say ena obi so ho no ma oye Kristo ni ba ni kuno to kwai best for many years but not up to now enye sa na emom no de tie ne se onyankopon po nipa no wa ma self control self discipline enti no he on sa emema me adina adadi no enye obia na adadi woni mu okay enti no sa obewu obi na abeto na ye akono eye last and last so eye spirit na emom nyankopon hu sa tetefo no na akono betima da na masabe watimi aguru ho ani mase eno nti na o ma akwan se sa tabs na nipa no so mema so no na ma so se mema ne kwa de abro so eno nti na nyankopon ma kwai se on fa de obi ompe se na ebe ya o manimu ye dai enwu ase but what I say aha but ye musa se na obi so ho no me fen se uria no na yire ya ba akopɛ but he say nyankopon ma akwan nyina ma David wale do na no o se nya odo e ko ma uria yire e de bentia e ya kono pone I see ene ni ble so what I say enu ntina so kai e kan say told me ho na wo kase e ma wo kon no yonko yire anasa wo yonko mo ni yire anasa sabi na funumu anasa wo yonko japade ni bibi so what I say enti enu me your spirit bia o ma wo ni bele wo bi so won sa enti no ente sa se winya wale wie na se oba no ana be ma no no tie da suban pa dia kire wa enya dia ba ko hu no obi asa akonya sa ayi ni bia ma no empa dia wa oyiri mu a wo ma hu no ko hu no obi po a sabe unya sa ade no ade se bia dia oba no bi ya wo no aye too much na bia sabe ko hu no obi na di panati wo ani mama wo e bia die wo mu no e bi wo ni mu no onya odo ama no dinas nyamidi for all so party se se na aware a egu se se ani ade no e che se nipa no enye se kan se enye odo na emom no se wo so obo mpae na nyame yi kire enye nyame na yi ma na emom na ono anakono na anti na ama na masa mo because nyankopon onfa adebone ma ne ma nyame de oba na mawo o de be ma na mawo eye den na koduru ba bi de sabe enema bi akoso atu stand say afi wonu hu kura so wale oba afi de wo se brade ni na wo de oba ma me afi de wo se brade ta de be ma me so what I say enti no eye akono bi a ewo ni mu no so what I say eno na ema no ye de ekowale no na emu kabata no de amana amfa anya adwuma na mame nka asem bi wa say ema awale bebreba egu bebrebe no eye spiritual marriage awale bebreba egu no eye spiritual marriage na spiritual marriage no mame nkyere wade de tie ne say de tie ne say spiritual marriage no de tie ne say na metie opa nya medifo na wo de yakodi obia ne fie honhom a eware no tie da me kan yo obia ne fie honhom eware no honhom bi ho no ma na no den honhom bi ho no ma yensuo tumi ebi ya busum tumi ebi wo kura sabe ebi a si enkonwa kura mo enkonwa eni abosom ni ye mamadi ka church na ase wa kire enti spirit na o wale oba na be ma no otumi de confusion eba ebi ho no na oba no ekuta good character wo ma omo wale a omo ye no kuta suban pa omo kunu kuta suban pa na nso akodu baabi ama sabe wo de suban boni andi ebi ebe sa afia mfimie ni bi echi na ade no de ebi ho no na okuta most na kuta spiritual marriage enti sa spiritual marriage no ebi ho no etimi because of our ba no enti no no ebe sa oba yi na ire enti won pene so enti wetimi insight wo ba na nka so wale no ana ba ma na nka so wale no e ma no won kasa timi eye action bi eye bibi ni kwa so wo ye tiawo se ne ebe ya wo benya ne ho bufuo ana ntokwa mentimi won se makes understand bi ene basa bi confusion be si na sabe mbo separate ebi or so a obetumi ase ba ma ne sika nyina
So oba na sabe de ma koso na spirit ne wale be ma no obetimi asel enema nyina ebi okura sabe obetimi de yare ato uyam. Okay. So that's here. Enti spiritual marriage eno na ese nyema bebrebe. Na spiritual marriage ne so no ye obi ho no ware a enchena be ma na wu. Ebi ho enchena oba na wu. Sanye ebia na bibi na obi oba na koye be ma na koye na ebia wu ana ebia friefo na ade na bibi a ana tu bibi na so atia na ebi ho no ma sa spirit na wale be ma na oba no otimi kum. Ebi ho kura na mo ye wedding no ana say mo be wale na kasa kwa no say spirit ni betima bete one o ewo dayem. Okay. Ana say bi wo no betima show bibi obetimi kura fa busu enso akasa che o say yempene aware yempene na sa wo ye ne ebo ho sem na say wonye obi a wo spiritual person bi esunsum wo dey wo sunsum na wo di nyamitumi kase beta wachi ebe diama wo be sunsum break niema bi na sa wo ya so de kwale a ebekum yenko a sebe ye be se obi bia enti obi wo no ma aware omokoye no where no omokoye yakunu ya we for with as here wasem ya okay ya na em say the was time I buy na em say wo kire wo ne ya kire be say 3 weeks ago ni e ma na me kasa me kura me obi a one ni kunu eti ono ma be ma no ono omo ye de omo ware ya be ma na de afiri mu e ma obi sa e buy ya no a business man ono so obi pausing no na wo kire say oba no spiritual man e ma ya me nam na dom so ma me frɛ enipa no nyare ma ono kasa ma se esi ekura mpo no ka hye nyame enumunya ma o kasa se de nyame enam na dum so ma onya bebe bi opeso na boy wo bon kai ma no ya enti de okay na ama ma dey ma dwena dey aba because according to sa madam fu bi ka kire me say o kasa okwa fa ga bi na ga no de wo si hu no ni vision mu no na obi de se kan pa ye dey esa no ya wo kai na ama me ma dwena dey atwe ma dwena dey me say etine so na chese sa ahun bi so timi ekum wo be ma no mo se woni spiritual protection bia ebekum me fa we so akai ni panyina say spiritual protection direction no eguso ayeye okay eguso ayekoso okay etini pa bia wo tie me no obetimi afrɛ me Sunday ni awie okay etini pa bia wo tie me no obetimi afrɛ me okay edni din ene ba bia wo ama me na edin komo na me kashem enti otimi ku because you am for her said the wo kasa otimi ku no asem we so ya asem bia ehia me pa be se me busa wo se amiri ya manya we se wo se obi ho no ma aware no na wo kasa bi no manya nyame na ebi a echusu na ma o ewawa uku na wakoware nso obi wono ma sabe otimi ne obi a ne kun ana ne be ma no motia e bi kura awo ma so ho nti be nso be hunu oba bi no na obo nse na wakwakodo oba no na ebi a wasa afa na iri na chi ne bia na awo de aba so ho nti eno no sa no ensu sanso oba na sa etimi de basa awale ni se bia one ne ire wo ho aha se bia na wo kasa yin ya na chusuo wa fa na aha se bia wo se bia okay eno de me kan say ayadwuma mo kwan so because Bible ne bela enti no sa wo fa na chi dia emela wo ye o Kristo ni wo fa na chi no wo ma ho kwan ma wo bone abobra okay enti basa na e de wo ha ni ma bebrebe na eba but obi a ono no nim nyame ye o ye wias ne de ono de ono no wo ne bela bia e bi kro no ka no odi busum bi ana wo ye ni ma ne bi enti wo de onyanfo masam but ye ne ye Kristo fa yen de ye Bible ana say nyankopon braye no ye ne de wo ye sa wa ye fumso enti basa na ye chiwade wo ma kwan ama bo nsema ye de abawura wo hyebrem what I say sanity ye enti ni kwan say e basa so but ye hwa de bi Moses ekokodo ye kan say emla okọ Yetro na se Yetro mra o dwane free Misrim na okọ ba bi na okọ hunu Yetro ma no odo sabe ketwa no but owale panyine na ansa na owale ketwa enti Musa say wantimi amala o mienu nyina na emu de yin Yakopon yin ma na emu de Yakopon yin ma baja asama ye kan wata say ye hwa de bi Abraham oware Sarah free mono owale obele fense Katula Abraham ware Sarah no Sarah wuachi no owale Katula esa de wo ma eka Isaac ho ne Musa say enti so
edu pasa wa chese enti se sala kwa Nyankopon yi Nyankopon yi nenam Abraham yeah enti owu ye no se gani kwa Abraham wale bi ampa enti pesa me chiri biase nyina se Abraham say no was self control no was self discipline enti so na bisa ko wale be ko betimi awale enti no obi wotimi control no but obi wotimi control no David say no obi sa de no enti na me within nipa no hunu we enti na o mas akwan no. So what I say, but any pabiano, so we need self control. That's what slow radia when you couple the mount. Okay, I'm before that's it. And then when chile, as is here, or the mind near her phone here for me, Bekumasi online TV. Uncle Ponchal. I'm before. That's a movie saying so, not a such a madrid. And near her phone here for. We go on my Sadia okay. We see Yami on Chusu, and Nipa, or Bana Bema Maubi, Nemuno, or He. Said ya ni suban ni suni de man suni ni ban enti ye bebu sase sabi o ose ne akamfo no obi wo hono ma otimi ka se obi obehunu oba bi said no not na na bia na wonya mfa so odo no ha eni ni suban so ye bibia ye kama obuade ye so ohunu enso wo kasa wo kwakoware no a e ma me no ma na ase enua no bi beka se wo de onye wukuro mu ni enti wo kwakoware se ni pa aba obusu mu enti ene de e yachi wa no de ya ye ne sasa ebusuansam okay as like a trouble no ya yam na ka ho tribalism no ya yam na ka ho enti akoye se tambia na wo pe sabi ni moja but they make what I say but enu no nye news okay and at the no say no ye na ye ma amenom no na omukọ ekọ hwe abusue ni mu oba na ba ema no ese yare bi nim emu ye emu dwo sa na omusutie ansa na odinama no but ene no ba bia enu nti na ye ne ye Christopher we no manya me hwe nipa no suma no tete na nya ahofo no mo de kwa wale o na ye subai me pa che okai we ne mfa ntwato Genesis chapter 24 verse number 12 no kai ne hwa de bi so sa enu nti show na eyesubai ena omo ye dey omo de kwa wade ye na yesubai ena omo de dey emu nya ahofe eti Nyankopon subai no hwe mo ye dey e ma ye na emu nya ahofe enya oba ne form enya sabi so ye krobuni oye bruni oye mosem no oye kan how do you call it oye semuni oye wanwan ana wala ni na emu ni suni ne ban okay so that's here enti kache what say rade obaya na be manya me wore ni suni ne ban te sai san wa ko ware me da say 12 inshallah ha Bible say Abraham suma na ko bi fe so Eliezer okay ese wonko wale wonko ne kurum no wonko payele mre ne ba Isaac na oduru ho no kuro no kwantia na abura bi wo ho no odina so na tini mpa ebo wo bo na wo bo no se onyame bedi wani mai dai akoyi yira mai dai ama me ba Isaac tie de kan yo na yi na wo yiye no suban no de yiye okay enti Nyankopon ontusu masa kofokoko kofa tuntum kofa tietia na emom tietia kokko tuntum tenten de ya wan kase woni so de wo pe enu nti na nkramofo de wo so mpamo asam enti mo wale fo mo eni de omo yi no na emom no ni sunne ban Nyankopon de ye de eyi ne ma wo enti fa suban ko wale se rade wote sai I see honhom na tinimu na rade wote sai na nyame nkan kira wo e be de mwa hunu to aso ene wo bom pa ye se Awurade me wura Abraham Nyankopon mesra wo manensim ye na ye me wura Abraham do ye tie so aso hwe me gina subra ye ho na kromwase fo ma baba be sansuo manimla se maninsi se tie oba obemmes ne se to sie wahina mu nsuo ni si wona me numbi to aso no beka se me wura numbi na ma wo frumu no na uyoma anum bie no masa oba no enye de wadai wayi no tie eyesu no susuban no de ka wayi no wasi masa suban we nadi sese number 1 oba no a obese no enti wasi nanka de okan wanya ko obesa kwese oba wufuro biem
enti sunna no ode we say suban ne ba bo Isaac na emu nya ahofe but Isaac ti yeye onya ahofe sa nya suban enti uti ye na so onya ahofe nya suban dia praise the Lord na emu no emfa ahofe nko anka wale na emu sunni ban enti hwe wo say the message na me nsu bi no ba sem say man binom no because yes neza chese number 1 oba no yo obi a oya adoye 2 obre ne ho ase 2 the toss me opaduma oyo obi a obuade oyo obi a obre ne ho ase onya ahomaso onya hantan esuna ne wo pa o enti the message so munye say me na de sani pa no mom na manu nya de wayi na ma wako Isaac na ebo manya say ahofe se me hu se ne ho ofe ana se me hu se me titima ko dabi na emom ni sunu ne ban enti me say esuban na Awurade hwem efi Adam penso nyame ontusu mabiem efi say obeka say Awurade oba na wi ni maame no be ma na wi ni maame no we na wi ni maame enti kokko ho tuntum ho etia ho we ho ye open ko yi na emom no esuban ko Awurade ni na Awurade ni ma ho sa enete na emom awale be egu no eye spiritual marriage eye sunsuma ole tumi na no den enti wo tie mi na se bia wore ya kwa atwache ntokwa confusion ni bebrebe a ka hu say eniema bi koso spirit bi kutam e bi o wale oba no wale be ma no ananiema bi koso wo wanu akreti bibi enti o se wonya onyame difo bi a onyame ne konka sunsumu o de tumi ni adoma man sane mi odifo asante e wale tumi ni adoma amame no na onyame emfa ne so hwema na onyame na no so mwa na niema enye ye yes spiritual protection direction Sunday ni be wie obi a wotie mbia betimi afrɛ me bedi nkomo na ibeye bia ma Awurade Nyankopɔn mo ye hira yo ahwefo ne atiefo se ne wa wate onyame difo ne de ode yeko deep e wa awade mu ebia wote ho no awade no agu e basa no mba na egu screen so no frɛ no na nyame be fa so ama ne nyina asan yi o Yesu di yo onyame difo se si anche ne ye bre na ye bre okay ese no die pa na se since wo hunu fa ye ni ya Ghana ha na me de America na se wi ase na se si ha me ma ya wo hunu nyame be fa so de me kan nyina ne se me de we eye me gina Afrika sie so ya achew pa kase se obi aye friend say Twin Jonas ene ohini David a omo amonane anabo chimam a omo tonkla e de ba Ghana enam social media so mesra omo say sabe me na bi bu ebu bi tire me o say ko twa amansa awakokuduro ko twa amansa awakokuduro nanso nya abo bia wode na asem edai ekono so dia me kan nyina ne say mesle sabe edi dia tem no ne dia kon anu oden enti no mesle saka me dia kaka me nko a ka wo mani mro mo so no mu nu wo mo na wo mpagana fo nyina achew ne mpanimfo wo di o matem no enyina achew na afe no wo mfa kwan bi so no mfa futu sem bi ene kwan bi so enka wo mo nsem enkyira mpanimfo ene Ghana ma sanse se mpanimfo krase abonyu se wo yi betu ani mo abonyu se wo yi betu ani ntonwi edi dia tem no de ekon anu ohye because sabe sepani bia wudi na tem kan sem bia ni kwan so kan so papa no wana so na bi no a anse obuso ni tika betimi aka sansem we anu oden eto mu hwe de ma ye afa sum se no demonstration na ekoso no I say I can say almost say fit the country demonstration no say no e mabu no hu say bibi wo mu nti na wo yesa if say you see the asa kuma mu ma eni adwuma mu na busu na pie abante enti bibi e wo ho enti de mesre mpanimfuo ne say eni de kwai so omunye bibi emfa oman yi ho na oman punto na oman kanko mesra hemfo mesra sabi oman panimfuo eni sese I can say oman pani na ado eni je say wo mu ka bi wo mu nyina ese omu hwe no munye bibi for man mu na de ekos na no wode na afensu no eja na eso no esofri ya se eja na no wode enti sampanimfo no anhwe anye bibi a eja na esofra broche eso mabunum no be akaka no ebe ye bonfire eja pedelia si o man anhwe ni ya de be sinye enti se o munye bibi for no mun so no na munye dumabu na koma o munnwa no se ye be ya daachi bi no bibi ensi
the mesrem panifo na afro mo so mo to ayampia so nyame mo mabotre awurade nse nipa bia wa wutie botimi afreme na yadi nkomo me number na go screen so no onyankopon na so mo ye nhira nyame nse obi bia e wo Yesu din mu amen amen yo ahefo de tiefo de obi biara ase na wagye bra na utie onyame difo onyankopon hye obi biara o biara e wo Yesu din na nsi okra yi de onyame na do esiti e wo Yesu din ba biara o biara fa gide ka se amen amen se nyame ya bye bye